没有看到这个？我那个有金包样子啊，那个真的是老了哦，这个还 OK 哦。好看到你的时候我就觉得，因为我没有戴眼镜啊。吓到了。有打那个什么啊 S5.0有啊，也是跟紫峰啊。这谁哦？民风的。啊？哦。哎呦，直线滑板吊球，可以去打新队哦。哇，老伟，你有换场没有？看完2天再走。两个比较风险。很多已经 OK 了诶，后面的时候还懒掉样啊。你不打完还讲的，胜利率还讲。那胜利率，有胜利率的时候才讲的嘛，我还知道哦。因为我才懵到。127的时候啊，我懒呢。我刚才在看预告哦，人家上面的很好看嘛，人家个白的。我不想了，刚好打到。然后你我都吓到一下，很大力的，大力，不要再爱了。哦，你来个几个啊？几个啊？对吧？就这样啊。几个啊？那个。他会打球。啊？他会打球。人家。International 啊，哇，比先，那两个在外面怎么包那么好？哇，很强哎！人家 international 不一样哦。球快哦，现在。哎呦，妈这个运动跟以后两个奖金都他讲，比如说我奖金，他不是本金，来扣这种。完了，我操！这怎么了？太低傲了，没有办法。现在增加了，在那个在旁边点开始OK 进。啊，OK 就是什么？
đi. Canh tặng nào. Đây cái số này là gì? Đây là Cái gì số này? Sân khấu của Ai Huê Chi Tha Lộc. Sân khấu của Ai Huê Chi Tha Lộc. Thì tôi cũng có sân thì nào.
point for Ivory Team Color. Trong mình thấy thẳng. Khoa thế nữa kìa.不要我先轻易给人家。
注意注意，不要不要碰碰。On court 13, Mexico Montana, for each Montana, versus Aaron, David, Apayazidi, on 30. On court 8, Mexico Montana, Isaac Park, SSC, versus Toronto, by 1.8. On court 10, was number 30, Lee Tao-Yi and Tan Zheng-Yi, nominated, versus Muhammad Haziq and Roshan Iman, NBA. Parisha on 10. On track 9, boys double number 30, Xiao Ji Chen and Xiao Ji Chen versus Kim Yu and Tan Wei Tan. Pioneer on 9. On top 6, bronze medal under 40, Xi Yiyan and Zhao Yuyi, Rishi versus John Howard and Yang Wei Fei. By Nasser on 6.